Okay class, so we have done with data collection method. Kita dah tengok beberapa method untuk data collection. Yang pertamanya direct or personal interview, then we also have telephone interview, we have a mail questionnaire, and then we have a direct observation and also the online survey. Okay, and then we also see on how to create your questionnaire. So this step to have a good questionnaire. So today we will continue with sampling. So sampling ni dalam bahasa Melayu adalah persampalan. Sampling. So what is sampling? So many times it's not feasible or practical to study an entire population. So sometimes because of the population is too big, so it is impossible for us untuk kita study the whole population. Okay, so that's the reason why we move to sampling. Kita hanya kaji sample daripada population. So kalau awak ingat, ada a few terms yang kita belajar dalam statistik. The first one, the sample survey. Okay, kita belajar tentang sample survey, di mana sample survey ni adalah bila kita study on the sample. Okay, if we have a population, okay, kita ada satu population, if we study about all the members in the population, we call it as census survey. Okay, census survey maksudnya kita study setiap member dalam population ni tak tertinggal walaupun satu. But then if we only have or we only take a sample, a part of a small group of the population, so this one is called as a sample. We study only this group, so we call it as a sample survey. Okay, so this one is called as a sampling, persampalan. So many times bila it is impossible for us untuk study the whole population, maybe it's because it's too big, or it's impossible for us untuk attain ataupun pergi cari setiap population tu, so kita akan buat sampling. Alright, thus inference about population can be made based on information contained from a sample. So kalau kita nak buat any inference ataupun hipotesis awal tentang population, kita akan buat daripada study yang kita lakukan ke atas sample, small group of population. Because selalunya inference or hypothesis yang kita dapat daripada sample of population ni, dia represent the whole population, dia menggambarkan keseluruhan population. Okay, so what is sampling? Sampling is a process of selecting sample based on the population of interest. So sampling ni ataupun pensampalan ni adalah proses kita pilih sampel kita daripada the whole population, which group yang kita nak ambil as our sample. Contoh, kalau kita nak kaji tentang pelajar UiTM, kita nak ambil pelajar UiTM mana sebagai sampel. Kalau kita nak kaji the whole population, means we need to consider all student in UiTM for all campus. Okay, but then it might be time consuming. Kita ada limitation of time contohnya, so kita tak boleh nak kaji all the members in the population. So what we do is a sampling. Kita choose, okay, kita choose kita punya sample, which campus you want to study student dia. So sample itu dia akan menggambarkan the behavior of the whole population. Okay, so proses kita select the sample is called as sampling. So sampling ni dia ada advantages dia. So what is the advantages of sampling? The first one is reduce in cost. Okay, why is reduce in cost? Because more data to be handled will cost us higher value of cost. Okay, so of course kalau kita ada banyak data, kita nak proses data yang banyak, dia akan melibatkan data yang tinggi. Kalau kita nak ambil contohnya kita nak interview keseluruhan pelajar UiTM, so we need to travel to all state dalam Malaysia ni untuk kita interview seorang-seorang. Okay, it will cost us higher compared to if we go to only one campus contohnya. So bila data semakin banyak data, dia akan menyebabkan cost semakin tinggi. So bila kita buat sampling, kita akan reduce the cost. Itu adalah advantages yang pertama. Okay, advantage yang kedua adalah sampling can produce adequate information in a shorter period. Because you have only a small number of data, it means that you only need a short period of time
to analyze the data compared to kalau kita nak kaji the whole population. If we want to do a census survey, which is study all the members in the population, we need more time because it's involve many or a large numbers of population, a large number of members. Okay, so bila kita buat sampling, of course kita akan dapat information yang kita nak in a short period of time, so it will reduce time spent. Okay, in term of time consuming, bila kita buat sampling, kita akan lagi jimat masa compared to population. Okay, next, sample can provide information that is almost as accurate as that resulting from a complete census. Okay, walaupun kita tak kaji the whole population, we are not study the whole population, but then actually apa yang kita dapat daripada study the sample, the small group of the population, sebenarnya dah represent closely to the whole population. Biasanya memang macam tu. Contohnya kalau kita nak kaji behavior burung di waktu panas contohnya, kita kaji a small group of birds and is actually represent the whole population of birds. Biasanya macam tu. So we don't need to gunakan masa yang banyak, kos yang tinggi untuk kita kaji the whole population if we can get the information from the small group of sample. Okay. Used for disruptive tests in which men may destroy sample employed in testing product quality. So disruptive test ni adalah kita test benda-benda yang failure. Disruptive test adalah test ke atas failure things. Maksudnya, if we have contohnya barang-barang makeup contohnya, instead of kita nak check quality of the product, kita nak buat test ke atas ke semua produk, we just choose the one yang rosak, kita test ke atas yang rosak tu untuk kita kaji behavior dia, kat mana kekurangan dia, dekat mana masalah dia. So it's disruptive test. Biasanya disruptive test ni dia melibatkan sample of the whole product contohnya. Okay. An interviewer can give better attention due to the small number of respondents survey. So of course lah, bila kita move kepada sampling, dia melibatkan the small number of survey, the small number of respondents. So kita boleh give more attention compared to if we are doing the study on the population. Bila melibatkan ramai ni, sometimes ada kelemahan dekat mana-mana, tertinggal kat mana-mana. So dia lagi better kalau kita ada small group, so that we can give full attention untuk kita study the behavior of the respondents. Okay, and then reduce the non-sampling error due to a small number of respondents. So ini pun directly kita boleh nampak because of the small number of respondent. Of course, bila benda-benda yang kecil ni, of course error pun akan berkurang compared to kita buat something yang big, something yang besar, dia mungkin akan melibatkan lebih banyak error. Okay, ataupun kesalahan-kesalahan di mana kita nak ambil dia punya information tu, mungkin ada error di mana-mana. So instead of kita buat banyak error bila kita kaji the whole population, when we do sampling, we will reduce the error yang mungkin akan ada dalam kita punya study. So that one is the advantages of sampling. We want to see a few terminologies in sampling. Terminologies in sampling ni is actually the terms yang mungkin kita akan jumpa dalam sampling. A few terms. The first one is probability sample or random sample. So what is the probability sample? Probability sample is a sample in which every element in the population has a known probability of being included in the sample. Okay, require complete list of population. So probability sample ni maksudnya kalau kita ada satu population, semua orang dalam population ni ada kebarangkalian untuk dipilih sebagai sampel. Okay, maksudnya kita kena tahu each member yang ada dalam population ni. So every one of them have kebarangkalian ataupun ada probability untuk dipilih sebagai sampel. So that one we call as a probability sample. Okay, non-probability sample is the opposite of probability sample. We call as non-random sample, where a sample that does not have the feature of probability sample, maksudnya semua sampel-sampel yang tidak mempunyai sifat sebagai probability sample ataupun random sample, dia adalah non-probability sample. Okay,
prefer in the situation where sampling frame are hard to find. So, apa dia sampling frame? So, sampling frame adalah list of all population members. The list should be complete and updated. So, kalau kita ada population, katakanlah population kita adalah pelajar UiTM Jengka. Population kita adalah pelajar UiTM Jengka. So, we need to have all the list of pelajar UiTM Jengka. So, all this list we call as a sampling frame. Okay, a list of all population members. Dia tak boleh tertinggal walaupun seorang. So, itu adalah sampling frame. Kalau kita kata kita nak kaji penduduk di jengka 12. So, we need to have all the name of penduduk di jengka 12. We cannot tertinggal satu pun. So, all the list of the members of population, we call it as sampling frame. So, bila sampling frame tu is impossible for us untuk kita dapatkan, so we call the sample tu adalah non-probability sample. Sample yang kita ambil daripada population tu adalah non-probability sample. Kenapa? Because ada member dalam population tu yang mungkin tak dipilih because kita tertinggal untuk listkan dia dalam kita punya sampling frame. Okay, contohnya population sebenar ada 50 orang. Contoh, 500 lah, 500. Tapi impossible untuk awak dapat all the list of 500 orang ni. So, mungkin boleh dapat 430. So, ada 70 ni tak dimasukkan dalam list. Bermaksud, the probability kebarangkalian dia akan dipilih sebagai sampel is zero. Tak ada kebarangkalian, tak mungkin dia akan dipilih sebagai sampel sebab dia tak masuk dalam list ni. So, this one is called as a non-probability sample. So, what is sampling frame? Sampling frame adalah all the name of 500 ni mesti list of all members in the population. So, itu adalah sampling frame. Okay. So, kalau kita dapat all the sampling frame, kita dapat the sampling frame, all the name of the list, list of the members, list of all members in the population. So, this population we call as sample yang kita ambil daripada population ni adalah probability sample. Maksudnya, semua member dalam population tu ada kebarangkalian untuk kita pilih dia sebagai sampel. So, dia adalah probability sample. Okay, syaratnya kita mesti ada sampling frame, di mana sampling frame ni adalah senarai semua member dalam population tu tak boleh tertinggal walaupun satu. Okay, saya bagi contoh lain. Katakanlah kita nak kaji tentang pelajar sekolah kebangsaan sekolah kebangsaan Jengka Indah contohnya. Okay, so kita nak kaji tentang pelajar sekolah kebangsaan Jengka Indah. So, apa kita punya sampling frame? Sampling frame kita adalah list of pelajar SKJI ni tanpa tertinggal walaupun seorang. Kalau pelajar SKJI ni ada 1000 orang, maksudnya kita perlukan list of 1000 orang ni tak tertinggal walaupun satu. Okay, so itu adalah sampling frame. So, when we take a sample from this population, when we do a sampling, kita ambil sampel daripada 1000 ni, kita panggil sampel kita ni as a probability sample ataupun random sample. Why? Because semua pelajar ada kebarangkalian untuk dipilih sebagai sampel. Tak ada seorang pun yang tertinggal. Tapi katakanlah sekolah tu ada 10,000 student, kan? Kita tak dapat nama 10,000 ni, kita hanya dapat nama 9,700 student. Okay, so this one is not a sampling frame because population ada 10,000, kita hanya dapat 9,700. Okay, ada 300 ahli population tu yang tak termasuk dalam ni. So, this one is not sampling frame. Therefore, if we do a sampling on this population,
Okay, the sample is called as a non-probability sample. Why? Sebab ada 300 orang yang tak mungkin awak akan pilih. Dia tak termasuk dalam list ni. So, tak semua member dalam population ini memiliki kebarangkalian untuk dipilih sebagai sampel sebab dah tertinggal 300 ni. Therefore, sampel yang kita dapat daripada sini kita panggil dia sebagai non-probability sample. Okay, tadi kita dah tengok sampling frame, di mana sampling frame ni adalah a list of all population members. Okay, so dia mestilah list yang complete dan updated untuk population tersebut. So now we want to see about sampling unit. So what is sampling unit? Sampling unit is the element listed in the frame. So dalam sampling frame, dalam sampling frame adalah list of population members. Mestilah complete list of population members. So what is sampling unit? The members ataupun elemen dalam list ni, ini adalah sampling unit. Setiap daripada list ni adalah sampling unit. Okay, kalau kita kata population kita adalah student UiTM Jengka, so dalam sampling frame akan ada nama, senarai nama semua student UiTM Jengka yang update dan complete. Dan setiap student UiTM Jengka itu adalah sampling unit. Elemen yang ada di dalam frame itu kita panggil dia sampling unit. Alright, so sample survey design. So sample survey design ni adalah procedure for selecting the sample. So the method or the procedure kita select sample from the population, itu kita panggil sebagai sample survey design. Okay, and then we have pilot study. So what is pilot study? Pilot study is a pilot survey. Okay, a pilot survey which is the small exploratory exercise conducted on a small number of respondents before the actual survey is done. Ataupun kita sebut dia sebagai pilot survey. Pilot study ataupun pilot survey dia adalah benda yang sama. Okay, di mana pilot study ni adalah small exploratory exercise. Maksudnya kita buat satu eksperimen yang kecil, yang simple daripada number of respondent. Okay, so kita ada number of respondent. Katakan kita dah pilih sampel kita. Sampel kita ni adalah a part of a population, a group of population. Okay, so daripada respondent tu kita ambil a small number, kita jalankan satu exploratory exercise ataupun eksperimen sebelum kita punya survey yang sebenar. Maksudnya sebelum kita buat survey yang sebetul-betulnya, kita buat dulu eksperimen kecil. So kenapa kita buat pilot study? Okay, there are a few of objective of pilot study. The first one is to improve the questionnaire. So bila kita buat pilot study, katakanlah untuk kita buat sesuatu survey tu, kita punya methodology adalah by distributing a questionnaire. Maksudnya kita nak distribute questionnaire. So bila kita buat pilot study ni, eksperimen awal sebelum kita buat betul-betul survey kepada kita punya respondent, kita dapat kenal pasti kalau questionnaire kita tu ada masalah kat mana-mana. Ada soalan yang tak sesuai ke, ataupun tak cukup soalan ke untuk mencapai objektif kita. So kita boleh tahu daripada pilot study, so that we can improve that questionnaire. So bila masa kita buat the actual survey, kita akan dapat capai kita punya aim of research or aim of study. Okay, so that one is the first one why we want to do a pilot study. And then pilot study ni boleh help kita to identify the problem that occur during the survey. Okay, contohnya kalau macam bila kita buat pilot study, kita dapat tahu yang masa yang kita bagi kat dekat responden untuk jawab soalan ni tak sesuai, ataupun keadaan kita ataupun metodologi yang kita pilih tak sesuai. So that kita boleh decide another metodologi yang lebih sesuai sebelum kita buat the real survey. Kenapa? Because nak ulang balik sesuatu study or survey is not easy. Okay, kalau dia menelan belanja and then takkanlah you nak ulang balik semula, so you need another course. Okay, so that by doing a pilot study, kita boleh identify masalah-masalah yang mungkin berlaku. So kita boleh improve, kita boleh cari jalan penyelesaian sebelum betul-betul kita buat the actual survey. Okay,
And the pilot study also can help us to predict the cost, time and workforce needed. So kalau katakanlah kita nak buat survey tu kepada 400 orang, so kita boleh assume by pilot study kita boleh tahu berapa kos yang diperlukan, berapa banyak orang yang kita perlukan untuk jalankan survey, berapa lama masa yang kita perlukan. So everything can be assumed, everything can be predicted. Okay, and then it can help us to reveal deficiencies in the sampling frame and in the sample design. Maksudnya kita dah ada sampling frame, kita dah ada sample design, maksudnya apa procedure kita nak select sample. So by using pilot study kita boleh reveal the deficiencies of that particular design and also the sample frame. Okay, and pilot study also help us to indicate as to the likely response rate in a larger survey. Maksudnya kalau kita buat pilot study ni, because it's more small groups. Okay, katakanlah kita punya respondent, kita punya sample ada 400 orang. So kalau pilot study ni kita ambil mungkin 10% of our respondents, so 40 orang. Daripada situ kita dah boleh anggarkan berapa kadar respon yang kita boleh dapat semula. Adakah daripada 40 orang tu kita boleh dapat 100% of respon? Okay, so itu menggambarkan bila actual survey nanti berapa kadar respons yang kita boleh dapat. Okay, so that's why we do a pilot study. Pilot study ni adalah study ataupun eksperimen yang kita buat sebelum actual survey, di mana kita buat kepada small group from our respondent. Alright, and then we have sampling error. So what is sampling error? Sampling error adalah error that arise because of a sample cannot give complete information on a population. So sampling error ni adalah error yang datang sebab sample tu dia tak boleh represent the whole population. Okay, so we reduce error by carefully designing the survey and choosing the correct sampling technique. So error untuk sampling ni boleh di-reduce, dikurangkan dengan cara kita betul-betul design the survey. Maksudnya survey tu kena betul-betul mengikut prosedur yang setepatnya. Okay, pemilihan sampel tu kena betul dan teknik untuk sampling, pensampelan tu teknik dia kena betul. Kena pilih teknik yang betul untuk mendapatkan correct sampling supaya kita boleh reduce the sampling error. And then we have non-sampling error. So what is non-sampling error? Non-sampling error adalah error that occur during survey due to no response from respondent, faulty measuring device, respondent giving false information, error in writing and analyzing data. So kalau sampling error tadi adalah error yang wujud disebabkan oleh sampel kita tu tak boleh nak represent the whole population. Okay, error yang disebabkan oleh group of sample yang kita pilih tu, kita panggil sampling error. Non-sampling error adalah error yang disebabkan oleh activity survey tu. Activity survey tu di mana kita tak dapat respon daripada responden ataupun responden bagi kita respon yang salah, jawab soalan kita salah, kita salah analyse data. So yang itu kita panggil non-sampling error. Maksudnya dia bukan datang daripada sampling, dia datang daripada process of survey. Okay, error tu datang daripada process of survey. Okay, so kita panggil dia adalah non-sampling error. So this is terminologies dalam sampling yang kita kena tahu, di mana terminologies ni adalah beberapa term yang penting yang kita kena tahu untuk kita betul-betul memahami about sampling.